प्योर देसी स्टाइल ने रंधा चली हाणी ने मटन इन सब सामान पड़ी सारा न मटन रहा भी सामान पड़वार कथा सब किछि पड़ी सारा गत थर माउनी के कही हाणी ने रंधा लगे देला खराब कर सो दैट मत निज के निज करवा पड़ला। प्लीज गॉड हेल्प मी मटन टी टेस्ट टी लगवार ने गत काली थिला हमर नुआ खाई आज होची हमर बासी देसी स्टाइल में होची का करछ दादा इटा के दूसरी मांस बनाओ घुसरी मांस छोट छोट पीस घुसरी मांस नहीं है पूरा से चिकन चिकन वाला पीस पैन पैन आनो पैन आनो पानी आनो वो पैन जो बोला केना उड़ देला काहे এটা দিয়ে এন্ড গরম গরম মোটা নাম দিছি এটা তলি লাগলা নগো আনো কপড়া ভিতর নি নজি সনে পানি দেবো বেশি লুথলুথা কর বাকিটা মত মত পিবার পাগল হইছে পুরা দেখ चलता है रुक चलो रुक जा रुक इधर डोरा लिए ऊपर वाला भी ऊपर क्या कर दो डोरा टोंडी ইবা কিতে পান দেবো রুকো एम जला रनी चुरे नो के ठीक है बात तो चुरबा आबो तो चुरबा रे बुकी दे ना हां रेडी कर बस लाल तो बेसी खाबाटा तो केन टमाटो टमाटो केन गला टमाटो के पकाबार भूली जी से শিরে खाऊंगी মশলা বলে দিতে দেবনি এসিনটা বুঝি সিজে নি তুই তো আনবার কথা গুটা গুটা করে মাগুছু তুই केन गला को प्योर प्योर पूरा प्योर खसी मांस पूरा केजी 2 कोटी टका और मसला संगे मिसाले 3 कोटी टका है जीवा मसला ज्यादा है कम कम ही दिया ढाबा लगी जगह देना ढाबा लगी जगह दलो गए देखो देख दियो यार झाड़ी देउछे न घुसरी मांस कहूचे घुसरी मांस और इटा काना कुकुर मांस खाइटा इटा कुकुर मांस আর এটা এটা বিলে মাংস খাই আর এটা এটা গায় মাংস গায় শিকার করব না এটা আর তুই কেন খাইছু তুই মোর গিচকে খাইছু খা আর এটা 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 মোর টিপি খাই বাসি বাসি দিনের খানা এটা আরে আমার চাষি বাবু আইলে কেঁচু ছন ভাত ভুতা সরে দিলে না হ্যাঁ চাকরি পারু বলতে বাবা নিজে পচরাবো আর এটা হচ্ছে আমার সবুঠাରୁ ভাল পিলা করে এটাকে দেখো দেখো সবুঠাରୁ বহুত বঢ়িয়া সবুঠাରୁ ভাল পিলা নাড়ি পাড়ি